Mesdames et messieurs, bonjour. Mbio zangu dukaya bwana mzee bwana yakubali ka hanifanya naye hantorture moralement. Pourquoi? Manaya yazifanya onda boya tu mwimando ya tu sawa. C'est pas facile. Shaye hafanya erreur ya kanziru hujuma bala mana non seulement ka haja hanika uni shangaza shahani shangaza harma milioni mbi kila kirna somisa na timiziranga Kujukanda somisa karna kao mahatali kujukanda somisa voilà tina kao janjar ma détail wala mimi njana ego njana fierté on va aller droit au but bi hafanya mafia ama mimi ndo na hiba hanifanya ki strategy kanga mandure mabe ba ngoni tsamu kazi ndabotena khali foya ni ngubani mswafunu wallahi ngantotsinza parce que tu me fais chier. Fundi wasuya hindi ni wajunika bwana mzee bwana holiho dizo kwa hazifana alume neka nguvu za mali neka nguvu za mwili usijuna baruna nguvu ama basi babonu mnyaweti ama usimdaga tu unkashindu wana na wami mana mtina nguvu rana wae ama usimrema kamwe tu mzulumu tu au no wewe adui yangu mana rina mashindano vahanu ustahiwa dhulumu mtu harma hakimana tin mwisoni udhulmo lo suregere wao tujukana ndisha Facebook katika uhutaha rionane hokaronana wala kaja paronanzishia yabo hadabu inji na mdoizi en fait mais au lieu de ça préféré ya Janito classique shamto harma classe ngamsomeso deja les aizo tena les aizo tena katsu tufanya piège ndo njeni wana ndio mina ngawe umfunde mlikoli tena ni na complet enseignement yonde mana ministère de l'éducation ne inspection pédagogique wa décider que hadisi ngala dimu yi poursuivre. C'est ça la démocratie. Chaque décision yona mimi na rendo chetendwa soit ni bulie likoli porter plainte soit mimi ni porter plainte et ministère de l'éducation wa poursuivre katika ujua katika urenda nani Kisha karta jibi wasimaranya na ni mrajua kangorondo nayo utasama chaque cas izo mbili si ono hama pour moi que c'est nécessaire vanamtilo ambaye kamushtaki bezi zozili rohona machozi amla waonei hama kana yo kamba mashtaka ni porter plainte mwanama ende afungwa ni ilale ndosiwa ero hangu ilajoka tranquille Tamaye mrunda wa mimi de na mpara si venzenzi jivugo kama bwana mzee bwana ndo ndiparise mwanadamu wakati huo tabange fungu mimi jakaja kakafunga sina droit ni change c'est je dois l'accepter ngawe na haki. sende boli koli yundi haka wakina na mpara select kaunyao yaka barba karibu yabo wo manzani wangu huja simwambia zona kaumwambia sina hunjia haruma detail ya ujijetifie heze na inafanya yango fikiri jinizo bwana mzee bwana ya urenda wale problem ngamsomeso likoli bala na zoni walinda himana tumi ani promete na timize kurundeje na mulida antina kaulinda olewa Mais tu es fou quoi? olewa sha nardoka dia isolera ngamsomiso yo terminal marra utodhulumiwa taharma isheoshaho askenga vandu atolo ifasira zero sociaux J'ai la conscience. Ya ukanga mjua kanga mondrabo. askenga vandu atolo ifasira zero sociaux askenga vandu atolo ifasira zero sociaux zero quoi askenga vandu atolo ifasira zero sociaux les réseaux sociaux askenga vandu atolo ifasira zero sociaux ok zero sociaux Nijibu puchari. Nijibu puchari. mais attends puchari on est bitena Bana mse bana. ok Rimwambia ndo puchari hinzika ndo handani mchibu wo. bwasa hunjabo haho handisodeya Wala mitsumdeya. Shanga zimbrisawo. après aucun qui déplace de harmo milieu hitra vaya c'était pas bien aucun ni déplace aucun ya roholi koliana be ka banunga msomiso wana ekutuni ba wakati ne dana na wasomiso ke sababu problem yangu tsangamiza na wandu ngala ngo jola tsama pesa no tsido wana wandu tsidiba pesa no wana wandu ngala ngo Ivanu bwana mse bwana uondo. Uomde beni. Wotsola mna vinyo tsuo. Dunga na mvinyo no renga se cigarette yevura kango fanya direct. ndio kayo video wazifanya shantsubuli Gari tabi hawo abo tsukodanga na tiriko za nambuha udo himar mazere zo warongowa. Goniko de mauvais exemples. kana ngamina na nashahangu ko hangalia usijibo do huona harmo usivo ramisi no vakakandiyo ba ujosome message ndo ndini mwana nitsaye sama ha mes enfants et mes élèves wa kondunga haruma e page ya hangu parce que winji harumao mes réactions ya bo professeur ke jakanjeba mais attends ye professeur windo ke mpora bwana mzee bwana mazero sio jole tena ya professeur Ifundo la kachamandrabo. Ifundi akarongo la kachamandrabo. Bo puchari. Yapo kujojena wa mrenga udambo kango ngomenasi. Kujena wa mrenga udoma biokaya. fordo régler no gozinu macho kamacho Bana basa hena mrujoka ujojar mazerezo ngudodeya. Garto mtsaha. Nomra na kedwa mana hen madungoro ngwar mazerezo. Bahimano hando bo puchari. Ebana mano watsuzi fanya hunu faranseri. Ngabandro njwar hunu faransa dungo hudeya. Monotso jawari sa Henry. Monotso jwani sa hunu mimi négociateur. Mimi négociateur. Et maintenant tu dois ni sa hunu
Mika dans le 93 Bopuchari, Kamontao, dans le 93, Nso Mamanu Lindo, Nso Kawimana Mme, si t'es un homme, viens ici. Mimi yabidi ate samahanda. Sijua katika onda na redena na tirendena. Ya mimi ya mwape wa mazali sisi. Subhanallah. Comment unjie likolo renge fundi umsisebonsi halafu mtorojo umenasi yabo ungodondi armazerezo ngodo fanya publication wonde armazerezo ukensudom umenasi yabo ha bodaba yine manana byokaya ekakoliwa mwana mme ngarjo rigeza kai kimsom bangabo wandu kao warterete ukasisi pulaliwati sisi walevi habaka karcha moi bavu shakuna beza kweli mimi ana accepter madame Lio et comme mimi ufiro ntojoba kama ufiro et comme mimi levi njoba kama mimi levi c'est la vérité ouais pédé maintenant tu watu mbeza kolenri ouais pédé ils ont quoi si tu vois ouais maintenant tu zambeli akimiti kauzili ndafe ide wanaka nardo ka onrome ni ngombe joko fanya yazi yaswim et quand ouais madame mme ganulindo hunu faransa nso hunu dans le 93 quand on est adresse à hangu jahunu ngam comporter d'une façon bizarre kao c'est soit sa carte d'ivio tijao bo puchari hein tijao les bango dungo renga il a raison mais keja kasibabu jeni fanya Kiswahili yabata mimi négociateur abo hundeya yabata mimi négociateur abo hundeya karta mazifikira za hawa ngawe ban gasi amar Marcelma total ja paroga jamas internet na diamru muhamba zifikira za hawa après sina kaujando njia haku esama medeni utsaha bodaba banukoli wadaba kweli oleo après nyinyi wandu mlo haroma zenamna za uvuzizia ngabyo jom vuzizia c'est pas facile non sérieusement batuku foi o ingena problème wa ingena problème swafi c'est pas grave en fait et o manadamu bakumar o manadamu mduju non sérieusement o manadamu eka kutu shida wajeleza baye hanyo hao oleo wandu atikarma masha gobiro welideya bature jibu pourquoi torisa pourquoi non garantori jouer Chausse Komori uende watu wefundi oleo après sina hata repenser wala keja kabidi utaisama ya disindio mrufundi akasome sawa na zioni umto wa savuyu umsise bonsi wondi som menace bofundi ebeloka ngodondi ya zabarindini bofundi e udungo fanya publication wondi ya zabarindini bofundi pourquoi ukentu menace yabo fundi yarongo amamweu maskin j'ai réaction wika très violent je l'accepte haina za joka zijiri hawezi jiri hata jonde leo askuranzi botasi wandu wajoka mimi mru wa shariando uchoka mchido wa kumar kapu wajinga uola baswafi aweka timwema aweka timwema jati unuka ce gars là ce monsieur là ce beau gosse là un grand cœur narle wanao demanaka te di chapeau papa e ka owenji wala roma zero sociaux ngawa mandawe ensa komori de basa maraba mi tizama juzi abaloko yabasasa komori nende yatahe mafundi des imamu yazungulwa ifu yazungulwa bakoli vraiment puchari wenge na problem kuyu gena problem parce que ngawe na funvuku yundia ngawe fundi somisa wana hangu wana nasho hangu wamomjwa debeni halafu zohurisa mdu jawombo kaya we porte-parole de la nation uzamba kamyanzo na Komor mais les gens ne comprennent pas que ça veut dire virtuel et la vraie vie en fait halafu dambo kaya général 5 étoiles général 5 étoiles ratsolaba upifwa bomshensi bomshensi jona rangu nitsomba kanga mimi ngalulelo no pari ntsohunu pari kakwanzo ntsohunu dans le 93 swambia ntsoni tsaunu jora et quand je subutu nifanya madola dola fundi wala ntsoni fanya madola fundi choni viens amba kula mtu adhulumu tapizi wa hamungu mwiso wahe kaukamwema wanundemeda no huta wate wako msajata watia nele sata ekamra tile bucha wanundemeda no huta wate wako msajata watia nele sata DJ Joe and the Mix Ndindindindi Soti pia si nusa hindi Soti pia si ule majimbi Hata le tamala haukumbi Mchichire ne mabosi na mapapap Soti pia si hule le furia pap Unu faransa barba pap Kamtina kurufu hata yakopa Mananga mjigamba Si watole ye udodo Komoro kabati Davido Yobanjo do mwinya midundo Mikukumo sine hele chindo Kunu manga we mi hedodo Nari